मिश्र आयुष्मान विराज मिश्र को पचारे भाई तो दवा पे घर को आसुची आ टका ना पे से कई कल होची बहु देख मु राड कोला कथा कहूची भाई दरमा भाई घर को बेरुची से दरमा टंका ना मु नेबी मु नेबी शत्रु टकाटे ना तू नबो ना शत्रु टकाटे ये नबो मो पुआर प्रथम दरमा ए घरर मुरबी तथा हम समस्तकर हर्ता कर्ता दैव विधाता प्रभु श्री जगन्नाथ को श्री चरणे अर्पण करा जीवा आउ हमें समस्त गुहारी पड़ी कहिबा ए जगतर नाथ जगन्नाथ कला शांत चका क्षीर चका नयन ए नेत पतित पावन ए गरीब को तम चक्र ऊपर रखिता प्रभु तम चक्र ऊपर रखिता बिंदु बिंदु ए विराज तो बापा आसिलेनी काहे ना आज तो बापार जन्मदिन तो सेति पई से आज भारी खुशी जणा पड़ बापा की तो जन्मदिन पाई खुशी हो नहंती बापा का खुशी कारण होची सही वकील माने बापा को पढ़े को कहि देथिबो सदित बाबू देखिबे आउ केटा दिन भितरे से जगन्नाथ को जमी केस रे आपण डिग्री पाइथिबे बापा खुशी देथिबे आउ किंतु बापा जानि पाउ नाहंती से जमी पाई आबे सर्वहरा हेई गलेनी तू टिके बापा को बुझा लो तू टिके बापा को बुझा तानले देखिबू से जगन्नाथ को जमी केस पाई ए वंश दिने बुड़ी जीवो भूल कहले विराज जगन्नाथ को चिन्हबारे तोर बड़ भूल हो जाइछि अरे से खाली काठर तैयारी अधा गड़ा मूर्ति नंदी रे दया दान धर्मर अपूर्व समाज हां ताक दया अछि बोली तो हमें तळी तळंत होई गले दया अछि बोली तो हमें सर्वहरा होई गले घर खनक नहीं कि से जगन्नाथ को जमी केस पाई ए घरटा भी बंध पड़ी जीवो ए भाई एमिति कथा कहि परजो विवाह बाध्य होउछि लोबिनी कहीं ना मो भविष्य कथा चिंता करुछि भाई तो कह भाई चाकरी करिछि तू बाहे तो सासु घर को चली छी भाई हेले मो भविष्य कौन हबो मो भविष्य देबो मो भविष्य तो खाली किटी मिटी अंधा ए विराज अधीन जल प्रहार रे ध्वंस विध्वंस चारिआडे हाहाकार अन्य चिंता विराज तमे हस्त काई अरे सेमी जाऊ किछि हबनी रे विराज हमको आउ कोर्ट जीवा को पड़िबनी काहे कि ना सेही केसटा सब दिन फाइनल हे जाइछि अरे मुसलमान माने जो जमीन को माडी बसतेले सेटा बे कोर्ट हिंदू सपक्ष रे राय देइछि तुम सत कहछो अरे देखुनु ए कोर्ट पेपर अरे सफा सफा लिखा है ए जमीन रे संपूर्ण हिंदू मानकर हे जगतर नाथ जगन्नाथ तमरी दयारु 30 वर्षर केसटा अछि समस्यार समाधान हेई गला ए विराज देखुछु विराज देखुछु मो जगा केते दयालु ताले आसो अबे समस्त मिसी एक स्वर रे कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अल्लाहु अकबर इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सलाम अलैकुम तबे अमेरिका नाम खुर्शीद आला लभे नाम खुरी बकरी काटना धंधा हमारी बंदूक नहीं हाथ में धरता है छुरी हम बोलते अल्लाह अल्लाह तुम बोलते जगन्नाथ हरी
एठी कौन पैसो खुशी होबाकू बिग तो हिंदू लोग केस जीती गला हमारे मुसलमान लोग केस हारिस लेकिन एक बात याद रखना मिश्रा जी खुशी हुआ लेकिन गौरव मत करो जगन्नाथ को नहीं मु गर्व करे केवल मु नुहे ए हिंदू समाज रो समस्त जगन्नाथ को नहीं गर्व करो आउरी मते गर्व करिया कथा काहे कि ना ए पेपरटा कोनसी तळ कोर्ट रो आसीनी एटा आसीची सुप्रीम कोर्ट रो कहबी ए रायटा गलत अछि जाने सुने अब संख्या लोगों को हरे दिया जाइछे आला तुमको केबे माफ करिबेनी आला यार सठिक विचार करिबे ओहो विचार तो हैला जे जितिवा ता जितिला आज तबे कोन भाबुछ तो जगन्नाथ जीति गला अरे ताको हरेबा पई ए दुनिया रे कार एते शक्ति अछि ओ भाभी जी ये दुनिया देखिछि तब जगन्नाथ कहते हारिस ये दुनिया देखिछि मुसलमान वर्षा रक्त बहु तब जगन्नाथ को केमिति चमड़ा रसी रे घोसारी नउ ये दुनिया देखिछि मुसलमान कोला पहाड़ तब जगन्नाथ को केमिति डहल विकल करू और तब जगन्नाथ गोटाए भिड़ो तबे माने समस्त गोटाए कापरो और तुम जगन्नाथ गोटाए अधा गोरा मूर्ति ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ତାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅଧା ଗୋଡ଼ା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଦେବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦେହରେ କଳା ବଳି କଳା ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ओ बेटी लोक माने बात कला बोले सान माने चुप रहंती एतिके संस्कार तो बापा शिखाई लांती आम बापा हमको बहुत संस्कार शिखाई छंती बापा हमको शिखाई छंती घर को आसी थिबा अतिथि देवता सहित समान आउ केवल सेहि पाई एपर्यंत आपनकर सब अथत्य को मु चुपचाप सह्य करिछि साहस आपनकर आम घर छिड़ा ही आम आगे आम जगन्नाथ को गाली कर मुंड गरम न करी चली जाओ आओ तार घरे कान करिबा मारिबा मुझे आओ आओ अरे मारो 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 सोल मिलके मारो ठीक है अब तुम लोग कहीं कहीं अब चला जाता हूँ लेकिन एक बात बोलता हूँ मिश्रा जी एक दिन आएगा तुम सब मेरा पाँव चाटेंगे एक दिन आएगा तुम सब अल्लाह अल्लाह बोलेंगे एक दिन आएगा इस सारा हिंदुस्तान को मैं पाकिस्तान बना दूंगा अमेरिका नाम खुर्शीद आला लवली नाम खुरी बकरी काटना धंधा हमारा बंदूक नहीं हाथ में धरता है छुरी हम बोलते अल्लाह अल्लाह तुम बोलते जगन्नाथ हरी हरी बड़ा जोर जबरदस्तिया लोक घर भीतर पसी आसी धमक दे चली गला ए तमे चाइथलो कोन एमिति भो ता कानु को मोड़ी के ती चपटा देई पालले ओहो छाड़ से कथा आगो मु तुम कथा पचारिबी मु उत्तर देबो काणे हम विश्वास रो बागटा कले किमिति हेता बढ़िया बापा ए तमे जल्दी
ବାହାଘର ସାରି ଦିଅ ଏମାନଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ହେଲେ କନ୍ୟା ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ବାକି ରଖିଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାର୍ସା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମୁଁ ପୁରା କନ୍ୟା ଦେଖିକି ଆସିଛି ସତ କହୁଛ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ଗୁଣମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା ଭାଇ କି କହିକି ଆସିଛି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସି ଆମ ଘରେ ହଁ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ କଥାଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ ଭଲ। ବାପା ସେ କେବେ ଆସିବେ ଏ କେବେ କଣ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆସୁଥବ ଏଇ ତ ବିଜୟ ଆସିଲେଣି ଆଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ବିଜୟ नमस्कार मौसी ନମସ୍କାର ବିଜୟ। ନମସ୍କାର ବିଜୟ ଭାଇ आसवा टिके डेरी हो गला डेरी ही न था मो भौणी वर्षा पाई टिके डेरी हो गला तार एका जी भाई मु तो सहित जीवी ହଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଉଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା କଥା। आनी आनी ताकू न नै कोन एकुटी आसी परथांदी କଣ କହିଲ ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ एडी अपेक्षा करन मु ताकू डाकी दउ वर्षा हेलो ए वर्षा पोलटा कहीं हाथ धरिक आछु बाहर रखी आसु नै ए भाई तू परा कहतले एटा मो सासु घर मो बो कहतला गोटे झियो पाई सासु घर मंदिर सहित समान मंदिर कोन ये चप्पल पिंधि के जाए सेति पाई परा मो चप्पल को हाथ रे धरिछि अरे चप्पलटा बाहर रखी आसु नै केमिति बाहर रखि दे अस्ता दिजे अभाव मनुष्यटी तू ए चप्पल हळक दबा पाई तते मासे समय लागि जाइतला मु जदि ए चप्पलटा बाहर रखि दे अस्ता दी जदि कुकुर दांतेरे छिड़ाई दी थांता ए भाई जानिचु बाहर ना चार चारटा कुकुर बोलो चंदी भाई सेमनते हसुचंदी काहेकी मु कोन किछ भूल कहली की नाइ किछि भूल कइनु दे चप्पलटा दे पपड़ी बनी नाइ पकड़ी सुनु ये होइछन तो ससुर जा ताको प्रणाम कर कौन कहले भाई ये मो ससुर मो बो कहतला ससुर कुआडे बहु पाई मंदिरर ठाकुर सकाळ संजरे ताको मुंडिया मारिले ताको पाद धुआ पानी को नै तुंडरे मारिले कोटे पुण्य मिलिथाय मो भाई मते कहितला जे आज आपणकर जन्मदिन आज भली दिन रे मु तो आपन को किछ देई पारिनी किंतु मु आपन पई चॉकलेट आनिछि आपन मते आशीर्वाद करंतु ए घर को बोई के आसला परे आपन मते आपन को सेवा करबा को देबे ना ଦେଖିଲ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ବୋଉ ଆସିବ କଥା କହୁନ ତ ଖାଲି ଅମୃତ ଧରୁଛି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମା ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ए वर्षा ये होइछन तो सासु जा ताको प्रणाम कौन कहले भाई ये मो सासू मो बो कहतला गोटे झियर सबुटु बड़ संग होची त मां झियोटे बाई सासु घर को आसला परे जदि ता सासुर मुह को देखि कहे ये ता बोर मुह अच्छा मार स्नेह प्रेम भल पाइबा पाइताय ताले से झियोटा निश्चय भाग्यवती इले मो बो तो आकाशर तारा हे जाय छाड़ तो से सब कथा मु ए घर को बोई के आसला परे आपण मो बो हेबे ना साधारण झियो
झील जमा भी नुहे ये होची साक्षात लक्ष्मी ठाकुराणी स्वयं लक्ष्मी ठाकुराणी ए वर्षा ये तो दियर विराज ये तो ननद बिनी नमस्कार भाउज नहीं मो बो कहूला घरर साथी बरसा छड़े एकाठी होइकी रहिबा सुख दुख बांटी नबा आमे घर को मंदिर करिबा आम घरे पाद दो दो अब समस्त को निजर कर चलेनी देख बो देख अच्छा बाबू तमे किछि कहलो निछि मु आ कोन कहबी नहीं तुमको देखिला परे मोर सब अंक कहीं फेल हो गलानी देखिबा आगो को कोन होउची बिंदु आउ कहीं ठिया लो घर भीतर जाओ रोषेई बास करो विजय वर्षा खाई की जीवे नहीं नहीं आमे एथर आसु नहीं 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 ए कथा केमिति होबो आउ टिके परे मो बड़ पुआ विश्वास आसी पहुंचीबो से पुणी ए वर्षा को देखिबो ना नहीं ता छडा आज तम मौसाकर जन्मदिन मु आज खीरी तयारी करि दउछी तमे समस्त संग ही खीरी खाइबो चल जाइलु घर जाई रोषेई को सरदबा चल 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 अच्छा विजय तुम से मोर किछि कथा अछि माने अरे सेमिति किछि नहीं कोन कोन देखे चलो बगीचा पाखरे बसिबा सेठी बसी कथा हवा हेले मो वर्षा अरे सीट थाउ तार किछि असुविधा होबनी चल ठीक अछि ए हां कोनटा एरानी गोटे चप्पलटा धरै लाज सरम तोर किछि नै एठी ठियाबू कुआर जीवनी बाहर कुकुर बुझन जाला गोटे झील बाप घरे सीना चले एंतुड़ी निया हेले जुई निया चले शाशुघर मशाणी रे गोटे झील शाशुघर है सरगपुर आ से सरगपुर रे मु परा प्रथम थर पाद पकेइछि हे सरगपुर माटी एठी मु तुमको मुंडिया मारचे मुंडिया अरे सुनी जाओ अरे चप्पलटा पादरे पिंधती हाथ रे नुह कि झटा के जानी मो ड्रेसटा को असना कर ए बो भी केदने केमिति जा गए तो घर भीतर पिरो छी 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 अरे किए तो ड्रेसटा को असना कर दला ए झियोटा गला এই जो झियोटा हाँ। अरे ता ना होची वर्षा सिया किछि दिन परे विश्वजित मिश्र घर हबो बड़ बहु माने माने ता सହିତ तोर बागर हबो अरे मी चपी पडु जे बापा मो बाघर ठीक करा पूर्व मते कोन पचारे नथिला किछि आवश्यकता नाही किंतु बापा मो एटा होची मोर कर्तव्य जो देखिया को सुंदर गुणमान मध्य बापा बाघरे रूप गुण बाघर मानदंड नुहे मो बाघ ठीक करे पूर्व अंतत पके मते तो पचारे आवश्यकता थिला मानकर मुरबी तो को मुघुणा करे समय बदली जाइछ बापा से काल समय आ ए काल समय भितर अनेक फरक अनेक तफात अरे की फरक की तफात सेतबेले सूर्य कोन पूर्व दिगरे उदौतिले एबे कोन पश्चिम दिगरे उदौतुंती सेतबेले लिंब पिता लागुतला एबे कोन मिठा लागुची मु से କଥା कहूनी मो कहया କଥା आपण ए बाघर बंद कर दियंतु अरे बाघर बंद कर देबी अरे कोन पई मु आगुडे छबु भल पाउछु
ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ତୋ ବାପାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତୋ ବାପାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ, ମଲା ମୁହଁ। ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣି ଯାଅ। କଣ କରିବି ମୁଁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହାବି ଯେ ହାତରେ ଚପଲ ଧରି ବୁଲୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବାହାବି ଯିଏ ମତେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଜୀବନ ସୁଖ ବଙ୍କାଣିଛି। এই ঝিଅକୁ ବାହା ନହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ନହେଲେ ସେ ଯଦି ନା ନା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କାହାକୁ ନିଜର କରିବି, କାହାକୁ ପର କରିବି? ବେବିକୁ ନା ବର୍ଷାକୁ? ବେବି ନା ବର୍ଷା? ବେବି ନା ବର୍ଷା?
किए ए भाई कहलु मध्यस्थी किए ओ बाछा मौसा हां चला मु तो को माउसरा गइता बे आ मते कहला ना बाछा मौसा ए भाई 10 टका कमेई दे बाछा भाई जा ओ बाछा मौसा मु तो को माउसरा गइता बे ए कहली 10 टका कमेई दे बाछा भाई रे ओ बाछा मौसा ए तो हाथ धरছি তো গোরতল পড়ছে বাঁচা ভাই ডাকে মৌসা ডাকে এ ভাই কইলো মধ্যস্থী কিଏ ভাই পুরাণରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ସ୍ଥାନ କାହିଁ କେତେ ଉପରେ ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଝିଅର ମାପ ନେବ ଝିଅ ମାପ ସହିତ ପୁଅ ମାପ ମିଶାଇବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଠିକ୍ କରିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠିକ୍ କରିବ ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଉଠିବା ସବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାମ ତା ଶେଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ଅପମାନ କରିଲା ରୋଷେଇ ବାସ ହେଲା ଚାଖିଆକୁ ଦେଲ ଚାଖିଆକୁ ମନା କରୁନି ଏଟା ମଟନ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ମଟନ ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ କାଇଦାରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ମୋ ମାଇକିନା ପାଇଁ ମଟନ ଟିକେ ନେଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତମେ ମତେ ମାରିବ ନାଇଁ ତମେ ମତେ ମାରିବ ସାହସ ତମର ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ତମେ ମାରିବ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମେ ଆରେ ଭିକାରୀ ଦଳ ସବୁ ଆସିଗଲ କି ରେ ମୁଁ ପରା କହିଥିଲି 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ କ'ଣ ଏକା ଆସିଛ ଭିକାରୀ ଏ ବାପା ବିରାଜ ବାପା ମୁଁ ତତେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖେ ବାଞ୍ଛା ମଉସା 10 ଟଙ୍କା ପଛେ କମେଇ ଦେ ବାଛା ଭାଇ ରେ ହଉ ହେଲା ବାଞ୍ଛା ମଉସା ଭାଇ ବାଞ୍ଛା ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଖାଇ ସାରିଲ ନା ଆଉ ଖାଇବ ଏ ବାପା ଏତେ ଖାଇଛି ଆଉ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ହବନି ରେ ବାପା ଯାଇପାରିବ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଧରି ତୁ କାହିଁକି ମୋର ଧରିବୁ ତୁ ତୋର ଦ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଯାଉ ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ 100 ପିଇଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନ 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମହୁଲି ପିଇବ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଇଲେ ପିଛୁ ଗିଳିଯିବେ ଆଉ ବିରାଜ ଭାଇ ମତେ କିଏ ଆସି ଖୋଜୁଥିଲା କି ଭାଇ ସେମିତି କେହି ନାହିଁ ତ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି ମୋ ଡିସପ୍ଲେଟା କାମ କରୁନି ତୋର କ'ଣ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା ନା କ'ଣ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯଦି ସେମିତି କେହି ଆସିଲେ ତୋତେ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ କହି ଭାଇ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଯା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ମିଶ୍ରର 4th ନାଇଟ୍ ମୋ 4th ନାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ତ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିବା କଥା ହେଲେ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ तुमको देखा मत विश्वास कर बेबी अरे तुमको विश्वास करी बोली तो आज मत कांदीबा को इच्छा होची तुमको विश्वास करी बोली तो आत्महत्या करबा को मते इच्छा होची नहीं तुम सेमिति कोन तमे आउ केमिति कहिबी तमे कहूनो तुमको विश्वास करी बोली तुम विश्वास रे विश्वास मिसई अनेक थर मो अनिश्वास हेची और तुमरो एई बेस देखिबा पाई ना चाहे कहाँ को ना खोजे आओ कहाँ को तम बिना मते विश्वास कर बेबी बेबी ये विश्वास तमर हेकी अछि मो निश्वास रे मो विश्वास रे केवल तमे मो अविश्वास अजगर नुहे ये विश्वास काली तमर थेला आज भी तमर हेकी अछि थाओ थाओ आउ सफाई दबा दरकार नहीं
ତମର ଏଇ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ଉପରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଟା ଉଠି ଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଜି ପରା ତମର ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି, କେତେ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ତମକୁ ଉପହାର ଦଉଥିବେ, ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ କିଛି ଉପହାର ନବନି? କି ଉପହାର ତମେ ମତେ ଦବ? ଏଇ ମୁଦିଟା। ना चाहे कहतु ना खोजे कहतु तमा बिना किए ଏ ମୁଦିଟାକୁ ମୁଁ ଜମା ଭଲ କରି ପିନ୍ଧିନି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପରା ତମ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି। ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମୁଦିଟା କାଳେ ଘୋରି ହେଇଯିବ କି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଛି, ସାଇତି ରଖିଛି ବେଶୀ। ନିଅ। ନାଇଁ ସେଟା ତମ ପାଖରେ ଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଦିଟା ମତେ ଉପନାୟକ ସଜେଇ ଦବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉପନାୟିକା ହେଇଯିବିନି? କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ? କାହିଁକି ମତେ ଉପନାୟିକା ସଜେଇ ଦେବାକୁ ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା? କି ଦୋଷ କରିଛି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ? ନାଇଁ ବେବି, ଦୋଷ ତମର ନୁହେଁ କି ଦୋଷ ମୋର ନୁହେଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରେମର। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏମିତି ବାଛ ବାଟିନେ ଯେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁହ ଏସବୁ ନଈ ହେଇ ବହିଯା। ସେଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ବିଷମ ନଈରେ ଭାସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତମର ହେଇପାରିଲିନି ମାନେ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି, କାହାର ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ତମେ ମତେ କଥା ଦିଅ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ତମେ ମତେ ଠକି ଦବନି ତ? ତମେ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ना पछे पड़िछि ना पछे पड़िबारा ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ବଞ୍ଚିବ। ତମ ମନ ବୁଝିବାକୁ ତମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରା ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି। ସେ ବର୍ଷା ମତେ ଭିଜେଇ ପାରିବନି, ସେ ମତେ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାରିଦେବି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବିଷ ବୃକ୍ଷ ପାଲଟି ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ତମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ବେବି, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, କେବେ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। এই 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଧି ଭିତରକୁ ନ ଆସିଲ, ତାହେଲେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ଠିକଣା ହବ ବିଷ ବୋତଲ। ବେବି, ना चाहे कहतु ना खोजे कहतु तमा बिना बेबी, ना चाहे कहतु ना तुझे कहतु तमा बिना किए मोरे निजराची ଭାଉଜ ଏଠି ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଟିକେ ରୁହ। ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଉଜ ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଆଜି ରାତି ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମର ସବୁ ଲାଜ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାସର ରାତି ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାର ରାତି। ହଁ, ପୁରା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତ, ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଠି ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇ ଯାହା ସବୁ ପଚାରିବ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ଦେଇ ପାରିବ ସେଇଟା ମୋ ଭାଇ ଦେଇଦେବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଭାଉଜ, ଆଜି ନା ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ। ବାସ ରାତିରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ଏ କଥା ତ କାଇଁ ମୋ ବୋଉ ମତେ କହିନି?
ତାଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ନଥିବ। ଏଇଠି ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଏମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଏକାଥରେ ଚିତପଟ। ଭାଉଜ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ସହିତ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ। ହଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ। ତା ଭାଇ ଖେଳିବେ ନା ମୋ ସହିତ? ହଁ। ଏଯାଏ ଶୋଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବୁ। ତମେ ତ ଆସିନଥିଲ, ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ମୋଡ଼ି ଦେଇନି, ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି ଯେ? ହେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମତେ ଭାରି ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଆସିଲା ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆସ ହଁ ପିଅନ୍ତି। छी छी ଏସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମଦ ପିଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆମ ଗାଁର ରମେଶ ଭାଇ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲା ବୋଲି ବୟସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଗଲା। ମୋ ବୋଉ ମତେ ବାର କହିଛି, ଝିଅ ଲୋ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ କି ମଦ ଗୁଡାକ ପିଇବାକୁ ଦବୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଛ। ତମ ସହିତ ମୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ମାନେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ସେ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ଯୌତୁକର ଟଙ୍କା ଆଉ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଅଧିକା ଭୋ କହିଲା ଚାଲ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ବିନି ମତେ କହିକି ଗଲେ ଭାଉଜ ଭାଇ ଆସିଲେ ନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କରି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ। ଏମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ ଯେ ଭାଇ ପୁରା ଚିତପଟ ହେଇକି ପଡିଯିବେ। ହେ ବାସ ରାତିରେ ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଡେରି କରିବା ଯେ? ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ହାତ ଛାଡ଼, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ହାତ ଛାଡ଼, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ଛାଡ଼ କହୁଛି ପରା। ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ତମେ ମତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତମ ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଏବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇନ? କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କଉଡ଼ି ଖେଳିନେ? ତମେ କ'ଣ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇନ? ହାତରେ ଟଙ୍କା ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇନ? ସେଥିରେ କ'ଣ ତମ ସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲା? ନଥିଲା। ସତୀ ସୀତାଙ୍କ କାଳିଆ ଗୋଟିକୁ ରାବଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ କାଳିଆ ଗୋଟିଟା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ପୁରାଣ କହେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଭିତରେ ତମ ସହିତ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଛ। ମୋ ଦେହରେ କେବଳ ତମରି ସ୍ପର୍ଶ, ତମରି ସ୍ପର୍ଶ, ତମରି ସ୍ପର୍ଶ। ଯଦି ତମ ଦେହ ସାରା ମୋରି ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି। ମାନେ କାଢି ଦେବି ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ, ପୋଛି ଦେବି ତମ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର, କାଢି ଦେବି ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସଜେଇ ଦେବି ତମକୁ ବିଧବା। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୋଟେ ନାରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ହାରିବା ମରିବା ମଝିରେ ସେଇ ଝିଅଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଏଇ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖି ଜମା ସହି ପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ମତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା। ଯଦି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନି ଖୋଲି ଦିଅ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା, ପୋଛି ଦିଅ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର, କାଢି ଦିଅ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଏଇ ଯାଅ ତମେ ବିଧବା। ନା ନୁହେଁ ହଁ। ମୋ ବୋଉ
टिए ओए ओए मसाणी को गले पुण्यता मिली मते तमे से पुण्यतार वंचित करि दियोनी मु तम गोड़ तळे पडू तुम तो हसुच कहीं अरे तम अभिनय देखी मु नहस तो रही पारु ये कहूच तमे गाउली सरली बोली तमे तो अभिनय रे समस्त को टपी जीव देखो मते विश्वास करो मु अभिनय करनी मु जा कहूचे सत कहूचे कोनटा सत कहूच मु तम स्वामी देवता एक कथा सत हेले मु आदेश मानिबनी मते लागुची तम स्वामी तम पई बोल करा गोलाम नहीं नहीं मते विश्वास करो मो स्वामी को भक्ति रे एते केटे भी छोड़ला नहीं मु जा कहूचे सत कहूचे विश्वास अरे को खुशी रे मु तम सहित संसार करिबी को खुशी रे तुमको नहीं मु सांग साथी घर को जाई पारि तुमको नहीं मार्केटिंग करि पारिबिनी आटु बरम फल हबो एते जंत्रणा एते कष्ट सहिबा अपेक्षा मु निजुरे शेष कर देबी नहीं आत्महत्या कर देबी आत्महत्या सुनो मु तुम कथा रे राजी किंतु तुमको मो कथा रे राजी होबा को पड़िबो जहा कहिबार अछि मते सीधा सीधा कुओ पयतो ता पूर्वरु तमे मते पुण्यता दियो मो नारी जीवन को सार्थक करो मो पिला भीतर मु तुमको देखिबा को चाहूची चार चालीस तो चाले विषय सत्यतर सात संग पार करबा को चाहूची मते ठीक से ऊपर दे दियो मते तमे मातृत्व दियो ना ए कथा मु रखी पारिबिनी तमे जदि मो कथा रखी पारिबोनी तारे मु बे तम कथा रखी पारिबिनी मारी देबी मु जीवनरु मारी देबी मारी दियो मते तमरी उतर मरे गले मु स्वर्ग को चली जेबे मारी दियो स्वर्ग को नुएबे नरक को जीवु बोल से हाथरु संख्या ओ से मथारु सूत्र आर से बेखुर मंगल सूत्र ई जा विधवा ना 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 नुहे हो देख मु तो अवस्था कौन करूची विश्वास अरे ये कौन होची अरे बहुटा मरी जीव रे अरे नुआ बहुटा कोन एमसी करि देला जे ताको मारी बजाय कथा चली गला तू बचाउचे तू ताको मारू दिलु काई के मते न पचारी कथरा ताकू बचा कहूचो कह बहु कह कोन एमसी कह बहु कह मो समय चाहछते स्वामी स्त्री संपर्क आरंभ होबा पूर्वर मो विधवा हेई जा ना ना नुए हो से विधवा हबाटा फाइना हे भाई मोर सरदर चाच बळी भाऊजो भोग टिके चाह हे भाई ता सरळ राखिर भाषा टिके पढ तू तो निष्पत्ति बदलै दे भाई तू तो निष्पत्ति सुन स्वयं जगन्नाथ आइले भी मो निष्पत्ति को बदल दे पारिबेनी अबे तुमदी कौन हे गलु की मते चाकरी करिछि बोली तू कोन जगन्नाथ नु बड़ाई गलो बोल एई घरे जा देखि चले सब जगन्नाथ की इच्छा रे चले आ तो बाहर मते जगन्नाथ की इच्छा रे हेछि आ तू कोन तो बप्पा हेले भी ए बाहर पवित्र को बंद करि पारिबेनी बाबा कथा रे बुझाउ चेष्टा कर अरे तू ने बापा को बुझा तू तार तो सारा जीवन सुखरे संसार करि पारिबिनी ता पूर्व मो मरि जीबी तू एचाए मोरी नो कहि के ओ हातर सुख कोल वस्तु लुहे से सुख स्वामीर शक्ति सामर्थ्य जोगाए आ तो मंगल सूत्र थाए ता स्वामीर आयुष्य ता सिंदूर रे थाए ता स्वामीर भाग्य हेले आजि बळी दिन रे ता सुख सिंदूर मंगल सूत्र को तू अपराध करे तू तो निजर शक्ति आयुष्य भाग्य को पोड़ी जले पाउस करि देलु पाउस गोटाए नारी को अपराध करि सारिबा परे आउ गोटाए नारी को बहु डाकियाउ तो टिके खराब लागुनी ना लागुनी विश्वास हां विश्वास
जेते जा हेले भी मु ता सହିତ संसार करि परिबिनी विश्वास ता सହିତ सारा जीवन दुनिया रास्ता मु चली परिबिनी କଥା ଏବେ କହି ଲାଭ କଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା କହି ପାରିଥାନ୍ତୁ କହିଥିଲି ତ ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛି ହେଲେ ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ ନ ଶୁଣିଥିଲି ଏବେ ଶୁଣି ବୋଲି ଭାଇ ପଡୁଛୁ କେମିତି ତୁ ଆମ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତମ ମନ ପାଖରୁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ କଣ କରୁଛ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଅନି ତମେ ଏମାନଙ୍କର ସାହାରା এই সবু পাই দায়ী হউଛୁ ତୁ ଶୁଣ ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ କହିଲି ତୁ ବିଧବା ହେଲୁନି ଏବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ତୁ ବିଧବା ହବୁ ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ବେବି ମରିଯିବ ମତେ ନ ପାଇଲେ ବେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ତାହାଠୁ ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶେଷ କରିଦେବି ହଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଛ ତାହେଲେ ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କୁହ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବ ଏଇଠି ବିଧବା ହବ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯିବୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ବି ଅପମାନିତ କରିବୁନି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆସ ମତେ ତମେ ବିଧବା ସିଧା ସଜେଇ ଦିଅ ଆସ ମତେ ତମେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ଆସ ତମେ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ
अभी नाम खुरी बकरी काटना धंधा हमारी बंदूक नहीं हाथ में धरता है छुरी। हम बोलते अल्लाह अल्लाह, तुम बोलते जगन्नाथ जगन्नाथ। अरे साला सामाजिक इतना हिम्मत है तो साला कुर्सी आराम विरुद्ध न्यूज में फ्लाश करिबो तो साहस कभी देहला बे हारा साहसटा तो बापर संपत्ति नुह साला आमे हिंदू आमर महाप्रभु आराध्य देवता श्री जगन्नाथ आमे गोमाता को पूजा करछु किंतु तमे गो हत्या करी गोमांस बांग्लादेश पाकिस्तान को पठाउछ एमिति कि भारतर विभिन्न होटल मान को गोमांस पठाउछ कि कदर्य तमे अरे मटन नारे लोक मान को गोमांस खाइबा को दउछ अच्छा हसी गला वे सेठो मटन नारे लोक मान को गोमांस खाइबा को देई हम हिंदू जातिर धर्म नष्ट करबा को चेष्टा करू और कई बताबे शास्ति पाइबो जगन्नाथ तो तुमको शास्ति देबे साला सामाजिक अरे मैं कही थी ना तब हिंदू मान को केमिति में मुसलमान बोले भी तब कहीं जानी पारिबनी साला समस्त गोवंश खाइबो समस्त मुसलमान हबो नाइ तब स्वप्न स्वप्न नहीं रहियो अपेक्षा करो काली सकाळ रे न्यूज हेडलाइन रे जते बेले तमरो बड़ा धंधा विषय बाहरिबो जते बेले तमे जेल जाई चौकी बेसिबो तमे अमेरिका नाम कुर्सी दियाला अभी नाम खुरी बकरी काटना धंधा हमारा बंदूक नहीं हाथ में धरता है छुरी। हम बोलते अल्लाह अल्लाह, तुम बोलते जगन्नाथ हरी। तब हिंदू लोगों को कैसे समझना पड़ता है मुझे ठीक मालूम है। सांबादिक दे 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 से मोबाइल दे तो मोबाइल में फोटो वीडियो रहेगा तो तू साला न्यूज में फ्लैश कर दो। दे 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 बेटा ओ मरी गले भी मोबाइल तुमको दबी दिबे प्रो साला को है। अरे नजी बचे ए साला सांबादिक तकलीफ कला ए साला मरीबो काहे की तकलीफ करू रे साला एक छोटो में काम खत्म। साला भद्रक में गोरु गाटे को उठ के दिला अच्छी साला। हाँ पुलिस वाला है चिंता मत कर साला पुलिस वाला बटी जाऊँ रुक 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 छोड़ देगा रुक। हाँ हाँ अभी अभी छोड़ देगा रुक।
बसे ऐसा लगू ले अरे बाबू पानी बाल्टी ले आ, साथ में पोछा ले आ, खून साफ करना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। विश्वास एटा आम घर ये मो आवाज जान थामने तमे जने मुसलमान मुसलमान सचा मुसलमान अच्छु तमे तो मत ए कथा आगुरु कहि नतल काई की इन्फॉर्मेशन 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 ये दुनिया के कोन इन्फॉर्मेशन दियंती केवल मेडिसिन 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 केवल मेडिसिन कंपनी वाले इन्फॉर्मेशन दियंती क्योंकि मैन्युफैक्चर डेट ठर आरंभ करी एक्सपायर डेट पर्यंत मेडिसिन लेखा जाय थाए क्योंकि खाइले वाला भलो भाबरे पढ़ी बुझी खाई परिबो हेले तमे 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 किसी इन्फॉर्मेशन नहीं सीधा प्रेम करिबेकू एई परिला अभी 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 आस्ते चले कन हब ए भाईजान तू इधर क्यों आया काम न थिले बापर केबे कोरी चाहिए मालिक भुलेला हाथे रे पानी बाल्टी पोछा देनी चलिए खून पोछे प्रमाण नष्ट करिए को पड़ी बना ओ बाबू ए खून 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 को अरे घुटी जा ये तो मो पाता तले ताता ताता खून गुड़ा का पड़ी छी खून साफ करिबे को पड़ी बना अभी 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 मालिक एक संपत्ति को कट्टी कट्टी मारी देला और तमरे पुलिस आसीबो ना ना मु फसी जीवी कुआरे जाउछ को हम प्रेम 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 शब्दटा तम मुहरे शोभा पाउनी बेबी अरे तमरी पई वो देवता समान बापा स्नेहर सात समुद्र गंठी पकई रखी ओ स्नेह कंगालुणी माँ आ बड़ भाई को रामचंद्र पर पूजा करुवा भाई भौणी सबू परे भी मो घर को आसी मो लक्ष्मी ठाकुराणी मो स्त्री से कि स्वामीर पदिए कथार से देवदासी हो जा यही मानु को पर करी मु तमरी पाखु चली विश्वास हाँ विश्वास ए विश्वास रो विश्वास रे तमे विश्वास देइछ छी तुम मुह देखे मत घोड़ा लगुच विश्वास जीवा पूर्व फोटो सब भल कर देखी जा प्लीज बेबी से सब डिलीट कर दो प्लीज अबे साला साला वो बेटी रे जीवन को खिन बिन करी चाली जीवा को बसेछु आज बकरी काटिला बोलिया काटी दे साला हां काटी दियो बे चल साला अबे हाणी दियो मारी दियो मते अबे जेते खंड करूचो सेते खंड करी दियो हेले सेई कटा मुंड भी कहिबो जय श्री राम जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अबे तुम्हें बाप झियो कौन करिया कथा करो मु मोर चाली सही कि ठिया विश्वास मिश्रा
तुम्हें तुम घरे पहुंचवा पूर्व ए फोटो सब व्हाट्सएप रे तुम घरे पहुंची सारी इंस्टा फेसबुक सबुतरे वायरल है सारी आउ तापर ब्राह्मण समाजर लोक माने तम बापा को एका घरिया करिवे एका घरी तापर पुलिस तुमको अरेस्ट कर जेल पठाई दबो जेल जीवा को मोर भय नाही आईन कानून को मोर डर अछि हेले तम भली गोटे विधर्मी सहित संसार करिवार प्रश्न उठुनी कोन करिया कथा कर ओके ओके जेल जीवा पई तुम रेडी होई जाओ तुम जेल गला परे तुम बापा बहु अपनी सैन परे आत्महत्या करी देबे आउ तापरे तो स्त्री आउ तो बहन कोनी माली साइरे धंदारे लकाई देबी मारी देबी अबे साला हेलो हां बोलम जेता शीघ्र परते सब विश्वास विश्वास घर को जा और सके जाई ता परिवार समस्त को बकरी काटिला भलिया काटी देबे आउ तार बीबी बहन को अटके उठाइयन बेबी यस बेबी नेम ऑफ है बैड गाय हाजी मु ठीक जानिली तमे मते जानी जानी फसई देइछ जानुछ तमे ठीक जानुछ लेकिन देरी रे ए राजन सब बकवास बंद कर भीतर जा कहली मु बकवास करली बेबी अरे मु सत कहूची और ए विषय तू सब बेले फास्ट आ तो संगे जे पंगा कला से तीन पंतिर गला आखी 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 ये आखी भिलियन आखी नुहे ये आखी होची हीरो रो आखी आउ ए आखी रे घाइला हुए हीरो भाई सजे भगारी मां सजे पागेली स्त्री कांदे गुमुरी गुमुरी आउ स्वामी पाए जंत्रणारो पेड़ी ए बाबा तो अंदर जा अबे जाओ तो जी हां मालिक जी हां आखी ये आखी भिलियन आखी नुहे ये आखी होची हीरो रो आखी आएगा 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 एक दिन जरूर आएगा वो कौन चिंता कला एठी रहिबो ना जेल जीवो कौन करिबो आमा कथा राजी हबो ना परिवार लोकन को हराइबो हे बेबी अरे की भूल तुम पकड़ करथली की भूल मु करथली तुम पकड़े अरे भूलटा तोर नुहबे भूलटा होची सला तो बोपा विश्वजित मिश्र जगन्नाथ मंदिर पे मो साथे केस लड़िला सेतरा मत आलंग को हरेबा को पड़िला केस राइस ना हे बाहरला ले 6 मास आगुर मु जानि छी केस आम फेवर रे नाही औ सेइथि पई आमे बाप बेटी मिसी दुहे गोटे प्लान कलु हाउ सेही प्लान रे तमे मते पड़ी पकेई देलो आउ एमिते प्लान कलु छे तो साला एचिकी आसे हिंदू रो मुसलमान हो तो तरह से जगन्नाथ मूर्ति की सेटा को समाधि दे से जगह रे गोटे मस्जिद करिबी मस्जिद ए साला पागल हसुच काहे की वो बच्चारे जे हसुच काहे की लाज कुली लता देखिछ लाज कुली लता सामान्य टिके छुई देले लाजेई जा समस्ते भाबंती लाज कुली लताटा मरी गला हेले किछि समय पर से लाज कुली लताटा फुणी जी उठे मरी बंचीबार शक्ति मो जगन्नाथ देइछि रे तमे कोन ताकू समाज दबो सुखीरा नई देखिछ देखिले लागिबो नईटा जेम सुखी ठक ठक हो जाइछ किंतु किछि समय परे जुआर आसी नई रे कूल लंघी जा
नई को ओदा सुखिला करिवार शक्ति मो जगन्नाथ देइची तमे कोन ताकू समाधि दबो अबे कुंभीरटा गाई को गिली देला परे गाई वाला पिलाटा भाबे कुंभीरटा गाई को हजम न करि पारि मरी छिप किंतु किछि समय परे मरी जाइथा कुंभीरटा पुणी जी उठे मरी जो पटरे खाए सेई पटरे मल त्याग करे आउ सेई शक्तिटा मो जगन्नाथ देइची तमे कोन ताकू समाधि दबो महावास्यार अंधार पूर्णिमार राति जीवन मरण जे सृष्टि करता तमे कोन ताकू समाधि दबो पारिबनी मो जगन्नाथ पाखे पहुंचीबा पूर्वरु मारी देवी आबे साला साला सबु असंभव को संभव करवा कायदाटा मते बेस भलो भाबरे जଣା क्योंकि हमरी का नाम खुर्शीद आला नबी नाम खुरी खुरी काटना धंधा हमारा बंदूक नहीं हाथ में धरता है छुरी हम बोलते अल्लाह अल्लाह तू साला अभी बोलेगा साला अभी तू बोलेगा अल्लाह अल्लाह भूल जाएगा जगन्नाथ हरी अरे मुसलमान बोलने के लिए सामान ले आओ ले आओ एक साला को मुसलमान बनना पड़ेगा बोल अभी बोल इस्लाम जिंदाबाद जय जगन्नाथ साला बोल 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 अबे बोल इस्लाम जिंदाबाद अभी बोल पाकिस्तान जिंदाबाद बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल पाकिस्तान जिंदाबाद हाँ अभी बोल जगन्नाथ मुर्दाबाद सोना पठानो अबे सुनो এইটা তো আপনি মুসলমান বনাইবে সমস্ত কি আপনি মুসলমান বনাইবি মুসলমান বনাইবি শুন আজ তো বিশ্বাস মিশ্র নেই তো বসির খান अबे सुन मते लुंगी पिंधई टोपी पिंधई ए देहटाकू सिना तू मुसलमान कर दबु ले मनटा काली जगन्नाथर थिला আজি জগন্নাথর অছি আউ মরিবা যায় জগন্নাথর হেই কি মরিবা জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী বাবা তুমি अबे सुन
मला जाए तू जरूर पछतेइबो आजी ठारू ए घरटा तोर पई मुसलमान ना घर हैला एठी जहां सब हो मो इशारा रे हबो बेबी यस बेबी नेम ऑफ है ब्याड गार्ड अबे सुन बे जते शीघ्र परिबू तो ठाकुर घर से जगन्नाथ मृत्यानी आम घरे पहुंची ता नहले तो परिवार समस्त को बकरी काटिला भलिया काटी देबी माइंड जगन्नाथ ये केमितिका परीक्षा प्रभु कहीं कौन पाई मते तू एमिति दंड दउछु को पापर फल ये ना मो बो कहथिला मो स्त्री हाथुर शंखा ता मोतार सिंदूर पोछि मु ताको विधवा सदेई देछि सेइति पाई मते दंड मिलिछि ना जीवी मो घर को जीवी मो वर्षा पाख को जीवी ता पाद तले पड़ी क्षमा मागी केमिति थिबो कोन करूथिबो केमिति थिबो मो वर्षा स्वामी को आदेश को सम्मान दवा को चाहिए मुझे नरक को मो जीवन को ठेली देले हेले मो मन कहूचे मो स्वामी चौटी अच्छे जमा भी भल रे ना सब बड़े से चंद्रणा निया चढ़ी चढ़ी मरुचंते मते जमते लागुचे से मते हाथ टारी डाकुचंते ए जगन्नाथ मो स्वामी के चौटी रखिच भल रे रखिताओ प्रभु मो स्वामी के चौटी रखिच भल रे रखि वर्षा से कोलागार कथाटा मने पकोछि रे मां तमे तको पाइलो बापा तमे तको पाइलो नहीं ताको मु सब आड़े खोजिली हेले कोठी बेले पाइलिनी ऑफिस की जाइथिली ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड कहिला से कोडे चाकरी छाड़ी कोडे चली जाइछि ए भोकबा ए बा वर्षा तो बड़ को बुझे दे रे मां देखि मो जगन्नाथ सब ठीक करी देबे ए बा वर्षा विजय में फोन करी दिला से भी आसी करे पहुंचे जीवो आ तोरे भी तो अबे सो देखि सारी बापर तो प्रश्न रे हमें सासु ससुर दी जण जाक केतो विख्यात हेई जीवरी मा सेदी भाई मो कहूचे तू हाथ रे शंखा पिंदी दे माथारे सिंदूर लगेई दे करे मंगलसूत्र लगेई दे मामा अथच ए मुरेबी कथा पदे रख रे मां पदे कथाटा सामान्य नुहे बापा मो बो कहथिला बणीर पति कथारे भांगी जाइतिला राम राज्य रामचंद्र सीता ठाकुराणी को अग्नि परीक्षा पाई आदेश देइतिले और सीता ठाकुराणी अग्नि परीक्षा दे से हेइतिले पाताल का शेषरे रामचंद्र सरोज नई रे बुड़ी मरिले सेई पति कथा एबा मो भाई के देतिबा पति कथा पाई आपण को उच्च शिक्षित पुओ सहित गोटे गाउली झियो को बहु करी नहीं आसी बहु मते झियो करी आदरे नेले ठीक सेमिति मो स्वामी को देतिबा पति कथा मु जदी न रखिबे मु जदी विधवार सदबा हेई जेबे ताले मु कोन मो स्वामी कर हेई जेबे एबा आला तो बुझलु काई के छुचे मो सब बुझुची तुम कहबा अनुसार मो विधवा बेसड़ा मते नरक को नहीं रे मो स्वामी को पाई पछे नरक को चले जेबे मो हेले स्वामी को देतिबा कथा केबे अपमानित करि परिबे केबे भी अपमानित करि परिबे रे मो केबे भी करि बिंदु
एते बुझेला पर भी से बुझिलानी एबे तो विजय आसी पहुंचबो हम तो की उत्तर दबा छुआटा को मु आउ केमिति बुझेबी मो निजे भी जानि वर्षा ए वर्षा विजय असलेनी नमस्कार मौसा हां नमस्कार मा नमस्कार बागर पठार भुवनेश्वर जाइथिल जे 2.5 मास पर फेरुची आज होची मो भौनी सावित्री बेसी किछि न होले भी अल्प किछि जिंस आनछि हेले माउसी मो वर्षा कोन घरे नै कि हां सेते ही घर भीतर अछि काईरा पाठी तो सुबुनी कोन काम करूथिबो बोधे मौसा मो आसीबा खबरटा वर्षा को जणै नंदी कि हां जणैथिली एबे संगे संगे तो जणैथिली वर्षा आलो देखिबा मु तो पई कोन आनिछि बुझले मौसा मो भौनी की नाली साड़ीटा बहुत पसंद वर्षा देखिबा मु तो पई भुवनेश्वर नाली साड़ी जानी मु जानिथिले वर्षा ए साड़ीटा तोते निश्चय पसंद हबो वर्षा हेलो हे वर्षा वर्षा अरे तू ए कोन पिंदिचु जानि परनु एटा परा मो विधवा वेश एटा केमिति संभव हे विधाता कहीं की तुम एते निर्दय 5 वर्ष बापा छाड़ी चली गले 15 वर्ष रहीतिलु तो बागर देखिया पई बहुता एते इच्छा करतला जे हेले बापा ताकू भी तांको पाखकू नहीं गले को जन्मर बापर बड़ मगुजिलो बागर 2.5 मास हेनी पादरु अळता लेबिनी तो मथारु सिंदूर लिबि गला केमिति हे भगवान मो भौणी तम पाखरे की दोष करिति काहे की तमे ताकू एते कष्ट होउछ वर्षा ये सब केमिति हला वर्षा अरे तू किछि कहनु कहिगे किछ कोई परिबेने बो किछ कोई परिबेने बंधु मौसा कहू कहा वैसे कि मो भौणी जीवनटा को नष्ट कर दला बंधु मौसा कहू कहा वैसे कि मो भौणी जीवनटा को नष्ट कर देला किछि कहिबी केमिति बुझेबी मु तो निचे बुझी पारु मौसी आपण तो किछि कहू देखो विजय अतरे पर अछि हजिला पुअर मुंडो काट से सब पई दाई होचु आमे होचु दाई बोले मौसी मो भौणी विध भाई गला सेति पे आपण दाई माने ये जे मु ए दुनिया रे प्रथम विधवा जार स्वामी बंचे छते कहलु तो स्वामी बंचिची अत तो तू विधवा ए वर्षा मु किछि बुझी पारुनी सपा सपा कथा खोली के कह काहे कि तो हाथर शंका भांगेचो काहे कि तू मतार सिंदूर लिबैचो काहे कि ना से आउ छोड़ को भलो पाते विवाह करबा को चाहते सा हां वर्षा मो बो कहतिला बापावती सरोतरे मो ना देइतिले वर्षा हेले से कोण चढ़ीतिले ताको नामकरण को सार्थक करबा को चाहे आकाशर कला बादल भासी आसुतिबा नई पाड़ी रे मिसे देव वर्षा कौन कले अपन शेषरे मो भौणी जीवनटा को बढ़िला नईश्वरे भसई देले सेबे कार हबो नार हबो ना नाउरी हबो देखो विजय
କହୁଛେ ଏଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ। ଏଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ହୁଣ୍ଡିଟା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି ଏସବୁ ହଉଛି ଏଇ ମାନଙ୍କର ଚାଲ। ଏମାନେ ଠିକ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଗାଉଲି ସରଳ ଝିଅଟାକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ଏ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର ଥିଲା। ତୋତେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣି ବୋହୂ ବଦଳରେ ଚାକରାଣୀ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ବୋହୂଟେ ପାଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ଆଗ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। କୋର୍ଟର କାଠ ଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣି ନେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ पुलिस स्टेशन जीवा एमानको नारे फायर करिबा। अरे चल ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ତୁ କିଛି ବି କରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେବେ। ତୋ ଭଉଣୀ ବର୍ଷ ତୋତେ ମରଣ ଲୋ ଭାଇ। ତୁ ମତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଦେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ଲୋ ଭାଇ। ତୁ ମତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଚାଲି ଚାଲ ଭାଇ। ତୁ ଚାଲି ଚାଲ ଭାଇ। ଏଇଟା ଭଲ କରୁନ। ଆଲୋ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତତେ ମରଣ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲ। ନିଜ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲେ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲିଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଣ କହିସାରିଲାଣି ମୁଁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେବ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ସମୟ ଆସିବ ତମେ ସବୁ ଲହୁ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବ। ଲହୁ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ମୋ ଭାଇ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ତୁ ଏ ଘରର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘରେ ମାଳ ଠାକୁରାଣୀ କରି ରଖିବି। ମାଳ ଠାକୁରାଣୀ। ଏ ମା ମୋ ଦରଗା ପରା ନିଜ ମନକୁ ତୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଲୋ ମା। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏ ମା ବିନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରା। ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଭାଉଜ ତମେ ମାନବୀ ନୁହଁ। ତମେ ହଉଛ ଦେବୀ। ଦେବୀ ମା ତମେ। ଦେବୀ ମା। ଏ ବୋହୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଇନି ରେ ମା। ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି ରେ ମା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଦଉଛି ରେ ମା। ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ରେ ମା। ତୋର ହଜି ଯାଇଥିବା ଜୀବନର ହସ ଖୁସି ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ ରେ ମା। ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ବାପା 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 ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଥିଲେ ମାରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସୁ। ହେଲେ କେମିତି ବାପା କେମିତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ବନବାସ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ବର୍ଷା ବୋଲି। ବର୍ଷା ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା। ଭାଉଜ 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 ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କାନ୍ଦିଲଣି? କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପରା ଏ ବର୍ଷାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନେଇଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦିଟା। ଏ ଆଖିରେ କ'ଣ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗିବ? ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ପଛେ ଭାଉଜ ଏ ଆଖି ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖିନି। ଆଉ ଏଇ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଯଦି ଭାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତା କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଭାଉଜ ହଁ ନାଇଁ ଯଦି ନ ରାଗିବ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିଠୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଆଜିଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷା ଫଗୁଣ ରଙ୍ଗ ଲିଭନ୍ତା।
कहीं मु जहाँ देखिली सैया कहली मु देखि पारुची यौवनर कष्टटा तुमको भारी हैरान करुची आस ओ देहरे टिके देह मिसाई दियो शुणुची भाउज प्रेम मिठा तिरे मिठा कि कषा कि पिता चाखिले सिना जानिबी चखे दियो चखे दियो ओ देह सागरे देह ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ। ମିଠା ଏତେ ମିଠା ରଖିଛ ଡାହାଣ ହାତରେ ମାଇଲା ବୋଧେ ବାଁ ହାତରେ ମାର ପ୍ଲିଜ ବାଁ ହାତରେ ବିରାସ ସେମିତି ହୁଅନି ବିରାସ ବାଁ ହାତରେ ବିରାସ ସେମିତି ହୁଅନି ବିରାସ ବାଁ ବିରାସ ହାତରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ବାଁ ହୁଅନି ହାତରେ ମାର ବାଁ ହାତରେ ବିରାସ ହାତ ଯଦି ଏତେ ମିଠା ଆଉ ସବୁ କେତେ ମିଠା ହେଇ ନଥିବ ଛାଡ଼ ମତେ ବିରାସ ଛାଡ଼ ମତେ ନା ବିରାସ ଏସବୁ ପାପ ପାପ ନା ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ କଣ ବସିଥିଲା କହିବି ଇରେ ପାପ କାହିଁକି ହବ ଏ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କଣ ଦିଅର ଭାଉଜ ବାହାଘର ହଉନି ତମେ ସେମିତି ଦିଅର ନୁହଁ କି ମୁଁ ସେମିତି ଭାଉଜ ନୁହଁ ମୁଁ ସେମିତି ଭାଉଜ ବୁଝିଛି ଭାଉଜ ମା ସମାନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଦିଅର रोमांटिक मूड रे कुंडे धोइला बेलू ना पार्टी करके डाकिबी इरे पार्टी करके डाकिला कोन हबो ये रोमांटिक मूड कोन उठेरिबो आसो आसो ए मु किछ करबी नि आसो काहा को डाकिबो बिनी पर आगो बहु गला मंदिर ता पछ पछ बिनी ता पछ पछ बापा चली गला भाई साक्षात रामचंद्र 14 वर्ष वनवास कला भलिया कुआरे पढ़ेछि भाउज भाई रामचंद्र वनवास रे सीता एठी कांदिबे योर लक्ष्मण थाउ थाउ सीता कांदिबे कोन भल लागियो भाउज ए भाउज करकु टिके आउज करिबा टिके मौज आसो 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 मोर भाउज राणी लो आसो 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 मोर पीबाकु देबी मु नड़िया पारी लो आसो 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 मोर भाउज राणी लो आसो 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 मोर छी लो भाउज छी लो भाउज छी सासु को चिन्हिल ससुर चिन्हिल मते तो चिन्हिल नाई नंद चिन्हिल स्वामी के चिन्हिल दियर चिन्हिल नाई भाउज प्रेम मिठा बोली केते कथा शुणी अछि मुही मिठा के कष्ट के पिता दिन हेले चाखिबा को देलो नाही लो भाउज छी लो भाउज छी लो भाउज
ছি ছি আরে এই তোর শিক্ষা দীক্ষা আরে মা সমান ভাউজ বড় খরা নজরে দেখুଛୁ ছি থু। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଳିଆ ବାଡ଼ଉଛୁ ଏତେ କାନ୍ଦି ହବନି ଛାତି କାଟୁଛି ଭାଇକି ସତ କଥା କହିଦେବି ଭାଇ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଶୁଣୁ ବୋଉ ମନ୍ଦିର ଗଲା ତା ପଛ ପଛ ବିନି ତା ପଛ ପଛ ବାପା ତୁ ତ ନଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ମତେ ତ କୁଣ୍ଢେଇଲେ ଆଉ ତମେ ମତେ କୁଣ୍ଢଉନଥିଲ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ହାତ ମୁହଁ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ତତେ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା ନାଇଁ ଆବେ ଶୁଣ ସେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ଆବେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ଯେ ବିଧବା ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଣ କରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରେ ସେ ଝିଅର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ତମେ କୁଣ୍ଢା ଆସିକି ମାରୁ ତାପରେ ଖାଲି ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତମେ ପରା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଧେ ନା ନା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବାଟକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ ତମେ ସେଦିନ ମତେ ମାତୃତ୍ୱ ମାଗିଥିଲ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ना किए अति ना किए अति बड़ाती कामा पाखे सबुदिने कामा पाखे सबुदिने थी अथा दोजी कबखरु मनो छाड़ी गला बोधे मामा सिंदूरे ତମେ ମୋର ବେଶୀ ବେଶୀ ମନ ପଡ଼ିଲ ଗଛରା ମୁଁ ଖୋଲି ପିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମ ଗଭାରେ ଗଛରା ବାନ୍ଧିବି ସବୁ କହିବ ସବୁ କରିବ ହେଲେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ସତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ସତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ବର୍ଷା এই কথাটা এই কথা তুমি অভিমানে কହୁଛ না ଅଭିମାନ କରିବି କାହିଁକି କିଏ ଅଛି ମୋର ଏ ବିଛର ঠিক ଅଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତମ ରାଗରେ ବିଧବା କରିଦେଇଥିଲି ସେ ବିଧବାର ରୂପଟା ଥିଲା ମିଛ ବିଧବାର ରୂପ ହେଲେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ कौन भाई कहबी मु तमर किए की तमे परा मो स्वामी
ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ମରିଯାଏ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ପଛେ ମୋ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ତମର କିଛି ହବାକୁ ଦେବେନି, କିଛି ହବାକୁ ଦେବେନି। ମୁଁ ତମର ତମେ କଣ ମତେ ପାଇପାରିବ? ପାଇବେନି ମାନେ? ତମେ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ମତେ ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି, କଣ ଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ? ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଖାଇବ? କଣ ଖାଇବ? କଣ ଖାଇବ ତମେ? ହଁ, ବୋଉ କହୁଥିଲେ ତମେ କୁଆଡେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଅ। ତମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରି ନେଇ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବନି, ଏଇଠି ଥିବ। ମୁଁ ଯେବେ ଆଉ ଆସିବି। ହଁ, ଏଇଠି ଥିବ, କୁଆଡେ ଯିବନି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ବର୍ଷା ଘର ଭିତରୁ ଚାଲିବ, ଅତି କମରେ ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ମତେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମତେ ମୋ କାମ ସାରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍, ମତେ ମୋ କାମ ସାରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚୋର ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। କଥା କହୁଛି, କଣ ନଉଛୁ? ବୋଉ, ହଲୋ, ମୁଁ ତ ପୁଅ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ମାଗୁନି, ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେଲ। ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେ। ଭାଇ, ये सामान्य मूर्ति नुह। काहे को अपनरु से जगन्नाथ मंदिर पूजा पाउथिले, हेले से मंदिर पर केस न करू, से आम घरे पूजा पाउछथि। मने रख भाई। ए जगन्नाथ मूर्ति टोका सटा ढेर गुणे बड़ भाई, ढेर गुणे बड़। दिल्ली मो कथा के अबे चुप। तोर एते बड़ साहस, मोरी घर भीतर पसी मो जगन्नाथ को चोरी करछो। अरे बाहर, अरे बाहर कहूचे। हां, बुझिबिनी मु जगन्नाथ मूर्ति चोरी करछि, मते दंड दियंतु। मु जगन्नाथ को नहीं चोरी कर बसतिली, मते दंड दियंतु बापा, मते दंड दियंतु, दंड दियंतु। हां, मते मु दंड देबी निश्चय। एने का घर भीतर बाटा निया, अबे चाह पर कहूचे। हमें तो हम जगन्नाथ को फेरी पाइले, तमे एमती राखुछ काई के? केडू चली जा कहूचे। ना मु जिबिनी, मु भूल करिछि, मु पाप करिछि। मु एही बसिबी, दंड पाइ। मु जिबिनी। अबे ओ हातरे मो जगन्नाथ को चोरी करछो, ए हाथ को दिना कजी बाड़े बाड़े फड़े देबी। देखा देखा हो जातो, अबे देखा। आपण ताको मारि परिबेनी। ओहो, ए कुला काटा कोन करि जानिचो? मो घर भीतर पसी मो जगन्नाथ को चोरी करिछि। चोरी से कोनते, चोरी मु करिछि। आपण मते दंड दियंतु बापा, आपण मते दंड दियंतु, ताको छाडी दियंतु। नहीं भाउज, तुमे मिछ कहउछ। मु मिछ कोनी, सत कहउछ। जदी तू सत कहउछ, अरे तू तो समीर मुंडा पर हाथ रखी कह। तू जा कहउछ, सत कहउछ। अरे जाओ नु। ये तो केवल मो स्वामी। मो
जगतर नाथ जगन्नाथ को छुई कहूचे मु जहा कहूचे सत कहूचे दंड दियंतु बापा आपण मते दंड दियंतु नहीं बापा से मिछ कथा कहूची जगन्नाथ मूर्ति मु चोरी करती मते दंड दियंतु बापा मते दंड दियंतु से भूल कहूची आहालो समवेत ना जे बास रात्र अन्य नारी को खुशी करया पाई जे निज स्त्री हाथ सोका लेकर मंगलसूत्र खोली दिए ताको विधवा कर दिए सेतबळे कोड दिला तमरे ए स्वामी भक्ति आसो बापा मते दंड दियो आसो बापा मते दंड दियो आसो बापा मते दंड दियो आपण को जगन्नाथ को नियम हां तू जेतेबळे मो जगन्नाथ को नियम पकई छाइलु तते मु दंड निश्चय देबी देखा देखा तो हाथ कहूची देखा अबे देखा कहूची स्वामी पाई सब तो सब फटे गिले मुंडे पाइले पाओ से दंड सेति पाई दुख कोई स्वामी पाई सब तो सब फटे गिले मुंडे कहूची पटार जाली मोछा केरु सब रक्त ढाली तथापि कहूची पटार जाली मोछा केरु सब रक्त ढाली आसु जेते आघात स्वामी पाई पहुंचे स्वामी पाई पहुंचे स्वामी पाई पहुंचे नर्क खुजरी 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 स्वामी